नमस्कार। बहुत दीर्घ दिन व्यवधान पर आज आम गोटे वीडियो पोस्ट करने चाहूचे जे कि कंटेंट ना पाठ निहाती दरकार। स्टोरी हूँ गोटे पिला बापा माँ बहुत बाध्य करते पाठ पढ़ापी किंतु पिलार आदु इच्छा नाला पाठ पढ़ापी जहाँफल कि से पाठ पढ़ी ना बोली देश दुनिया गाँ गहले सबुआड़े से परास्त हो चलुची। तेणु से स्टोरीटा को देखापी आम नुआ वीडियो नुआ कंटेंट पाठ निहाती दरकार। बाबा तू एमती कर ना समस्ते जा करछि तू सेमती करबी मु तते कहूची सुनु तू भल मनुष्य हेबू भल पाठटे पढ़बू तोते दुनिया लोक जानिबे तोते सम्मान करबो तोते समस्ते तोते आग्रह होची देखि कि सलाम करबो बुझिलु। पाठ भल पढ़िबू मन देकी पाठ पढ़ पछको अनि आगु को अनि कि देखि जे मु आगु को कोन करूची मां कथाटा मन रखिबी आगु को जा हला मन रखिबी भगवान तोते मंगल कर तू पाठ पढ़िबू ना दुनिया तोते ठकेबो ना ना मु पढ़ी ना पढ़ी ना बाबा सुन सुन पाठ पढ़िबू निजा राती मुमो साथी बोतल सरी बनी आज सारा राती पार्टी चाखना बाखना रेडी आज चिकन कषा बाकी सोडा सबू आनी देइछि खडीटा हवा बाकी घसी दे आज घसी दे मो कार्ड घसी दे बेग बढ़ई दे बेग बढ़ई दे बेग बढ़ई दे सांग टिके बेग बढ़ई दे बेग बढ़ई दे सांग बेग बढ़ई दे तोरे तो यार खीरी पूरी द्वापर रे घियो कोली जुगर फरेन लिकर झक झक कर पियो बाए रम काटिब गम अरे लेंबू टिके दे पानी मिसेइबू कम व्हिस्की फुल रिस्की रम पूरा दम रम काटिब गम अरे लेंबू टिके जत्ते जाओ सांग मानक पसु खटिरे बसि मालटा पीबो मजा माने मजा हौ सांग आज सिरा जेरो हो मालटा हमें अरेंज कर देले आउ जो आगु को आउ जी गणेश पूजा मालटा कोन को पैसा नहीं सांग मु बाबूजी सुमित भाई गणेश पूजा रो खर्च करले केमित लागुंदा हां बढ़िया होंदा आउ गणेश पूजा मते कहछो मते लागुची गणेश पूजा टा पूरा बेकार चल जिवो पैसा पत्र तो नहीं करिया औ तमे जे कहछो ताले हम चेष्टा करिया जेमिति गणेश पूजा पार्टी आमे टिके एन्जॉय करी कॉलेज बुलिबा और देखा मु चेष्टा करछु जेमिति हो नहीं के आसीबे गणेश पूजा पार्टी जेमिति हम फुल एन्जॉय करिया ए जगह सुमित भाई जल्दी घर चल कौन है तो बापा माँ जल्दी तू घर चलू कौन है कौन तो बापा माँ बस एक्सीडेंट मरी जाए यात्री माने दया करी ध्यान दियंतु गाड़ी संख्या 147110 पुरी बीकानेर एक्सप्रेस 3 नंबर प्लेटफॉर्म से आती जाइए। यात्री कृपया ध्यान दें
गाड़ी संख्या 1471 पूरी बीकानेर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ गई है। योर अटेंशन प्लीज। ट्रेन नंबर 14710 पूरी बीकानेर एक्सप्रेस हैज अराइव्ड ऑन। यात्री मैंने दयाकरी ध्यान दियंतु गाड़ी संख्या 538403 खोर्धा रोड पूरी पैसेंजर 4 नंबर प्लेटफॉर्म रु 7 घंटा 20 मिनिट समय रे छाड़िब। यात्रीगण कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 5840 रोड पूरी पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 7:30 पर रवाना होगी। Your attention please. Train number 58403 Gurgaon. पूरी सूरत सुपरफास्ट एक्सप्रेस 8 नंबर प्लेटफॉर्म रो 19 घंटा गाड़ी संख्या ଏତେ ବଡ଼ ସହର ମୁଁ ତ ଏକା ଶୋଇକି କ'ଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରେ ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ କହୁଛି ରେ। ହଁ 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 ସବୁ ତ ଜାଣିଥିବୁ ବାପା ମା ହାତ ଯେଉଁ ଚାଲିଗଲେ ବସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଘରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଛି ଆଉ। କ'ଣ ହେଲା? ହଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିନି ବୋଲି ମୁଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବି କେଉଁଠୁ? ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ମାନେ ତୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁନି। ସାଙ୍ଗ କିଛି ଗୋଟେ କର ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। କ'ଣ କ୍ଷମା କରିଦେବି? ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସରି ସାଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗ ରହିଲି ସାଙ୍ଗ। ହଁ ବାଏ। ସେ ବି ମନା କଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏତେ ବଡ଼ ସହର ଦେଖିବ ଭଗବାନ ଆଣିଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ନା କିଛି କରିବେ ଆଉ। जाने ना पुणी केबे ता साथ आउ थरे देखा हे बकी मोर से रंग रूप ढंग आगे आउ किए सारी हे बकी तार जाने ना कहीं की खोजे मु से सहर कही भी पारे ना केते से निजर भुवनेश्वर भुवनेश्वर जाने ना पुणी केबे तो साथ आउ थरे देखा हे बकी मोर भुवनेश्वर। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସାର୍ କିଛି କାମ ମିଳିବ? ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୋଉଠି ଆଣିବି? ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା କୋଉ କାମ କରିବ ପୁଣି ତମେ? ଆପଣ ଯାହା କାମ ଦେଲେ ବି ମୁଁ କରିବି। ନାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଠି କାମ ପାଇବନି କି ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ କାମ ପାଇବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଶୁଣ 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 ଆଉ ଗୋଟାଏ କାମ ଫାଜିଲିଟି କରିବ? ହଁ ହଁ ସବୁ କାମ କରିବି। ହାଉସକିପିଂରେ କାମ କରିବ? ହାଉସକିପିଂ କୋଉ କାମ କରିବ? ସେଟା ଟିକେ ସଫାସଫି କରିବ, ବେଡ୍ ଫେଡ୍ ସେଟଅପ୍ ଦେବ, ଆଉ ଟିକେ ଝାଡୁ ଫାଡୁ ମାରିବ, ଏମିତି କାମ କରିପାରିବ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ପାରିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଙ୍ଗ ତୁ ଏଠି? ହଉ ସାର୍ ଆସିଲେ।
ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ମତେ ଦେଖିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କଲେ ମୋର ସେଇ ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସୁଥିଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଥିଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପିଉଥିଲେ କେତେ ମଜା ମସ୍ତି କରୁଥିଲେ ଆଜି ସେ ପାଠ ପଢି ବଡ ଚାକିରି କରିଛି ବୋଲି ସେ ଆଜି ମତେ ଦେଖି ଜଲ୍ଦି ଚିହ୍ନିଲା ଭଳି ଅଭିନୟ କଲେ ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗ ସମୟ ଆସିବ ମୁଁ ସେମିତି ପାଠ ପଢିଥିଲେ ହୁଏତ ଆଜି ତାରି ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟବଶ ମୋ ବାପା ମା ବହୁତ କହୁଥିଲେ ପାଠ ପଢ ବଡ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢିଲିନି କି ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ମୋର ତିନି ମାତା ଘଟି ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି ଆଜି ଶେଷରେ ମୋ ହାଉସକିପିଂ କାମ କରୁଛି ବନ୍ଧୁବ ଯଦି ପାଠ ପଢିବା ସମୟ ତମେ ବର୍ବାଦ କରୁଛ ତାହେଲେ ସେ ସମୟ ତମେ ବର୍ବାଦ କରନି କାରଣ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ଯଦି ତମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ନା ତାହେଲେ ପାଠ କେବେ ବି କରିବେନି ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ପାଠ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ନିହାତି ଦରକାର हेलो हाय नमस्कार बहुत दिन व्यवधान पर हम नवा वीडियो नै आछु आपन मन निश्चित भल लागिवो वीडियो लेउची पाठ निहाती दरकार पाठ पढ़ा समय रे तमे समय को बर्बाद करनी पाठ पढ़ा समय तमे निश्चित पाठ पढ़ो एवं भविष्य तो पाठ निहाती दरकार लाइक शेयर सब्सक्राइब